Салом алейкум бачаҳо. Дарси охирини мо мешавад оиди барномаи Access. Дар ин дарс мо бо шумо яке аз имкониятҳои дигари Access-ро дида мебароем бо номи Master подстановок. ин амал барои чӣ лозим аст ҳозир мо дар раванди дарс бо шумо гуфта мегузарем. Master подстановок яъне тайёр намудани бигем ҳуҷҷат ва мо дар кор мешавад ки ягон амали мо агар бояд такроршаванда бошад онро мо метавонем ки чикор кунем, монем ва истифода барем. Мисол мегирем, як ҳуҷҷати нав месозем. пустая база данных. номи инро дилхоҳ чиз мемонем. ҳар чизе ки бошад. ба мо номаи ин ҳозираш дар он қадар зарур нест. хоб вақте ки номи онро мондем, мо ба режим конструктор ворид мешавем. бале. код. хоб ном насаб яд аз он ҷинс мисол вилоят ё ин ки ҷумҳурӣ ё ин ки шаҳрвандӣ нависем хубтар мешавад бо сабаби оне ки мисол метавонад аз дилхоҳ кишвар бошад. мисол Англия ин аллакай шоҳигарист, барои ҳамин шаҳрвандигӣ хубтар мешавад. шаҳрвандӣ сабаб дар чӣ исти мо инро нависондем. аз инҷо бо диққат бошед, мо дорем ном, насаб, ҷинс. ин ҷинсро мо метавонем пешакӣ интихоб кунем ва инро мо мастер подстановкати дуруст намоем. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, вақте ки дар ҳаминҷо каротки текст нависонда шудагиаст, ба болои он пахш мекунем, ҳамин гуна секунҷаак ҳосил мешавад. ба болои он пахш мекунем, ба болои тирча. баъд мастер подстановок. ба болои ин ки мо пахш ки кардем, ба мо мегӯяд будат введем фиксированный набор значений. мо мегӯем бале. ҳамин дуюмашро пахш мекунем. дале дар мегӯем чистои столбцов якта. мо мегӯем бале. хоб ҷинс ограничиться списком. бармегардем. хоб дар инҷо мо менависонем, бо диққат бошед, дар инҷо мо менависонем мард ва дар дуюмаш бошад менависонем зан. ҳаминро мо мегӯем дале. ограничит записи вариантами списка. мо мегӯем бале ограничит списком, ки дигар ворид карда натавонем ягон чизи дигар. баъд гаторо пахш мекунем. аллакай чизе ки мо нависонда будем нависонда шуд. мисол мегирем бо вилоят. боз ба болои пахш мекунем. меем ба анамин мастер подстановок. будет введен дале. дар столбцов мо мисол мегирем дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4 вилоят дорем. онҳоро менависонем. якум хатлон суғд. сеюм венекб. чорум ноҳияҳои тобеи марказ. бале
در اینجا هم ограничить رو پخش میکنیم. گوتاوا. انا اکنون ما میگذاریم به خب شهروندی. در اینجا شما هم میتونید که چند دولتی که در مثال شما میتونید همکاری کنید اونها رو نویسونید. ما این رو نمی نویسیم. این رو من آزاد میمونم. خب بعد از اون این رو ما سخنید میکنیم. وقتی که سخنید کردیم از رژیم کنسترکتور به تبلیغ برمیگردیم. چخال که میبینید نام، نسب، جنس، ولایت. با نام می نویسیم مثال در اینجا نام بود. خب در نام می نویسیم مثال عبدالرسید. در نسب می نویسیم خب جنس چخال که میبینید دمکه تیرچه سکونجاک حاصل میشود. وقتی که ما با بالای این سکونجاک پخش میکنیم جنس های ما میباید مرد یا زن. و مرد رو پخش میکنیم. من اکنون ولایت. وقتی با ولایت پخش میکنیم باز همین تیرچه میباید. چخال که میبینید خطنان سوخت و میکده نه خط بینش میگیریم خطنان شهروندی نه دوازیرش که ما یکان چی انتخاب نکردیم یعنی گذاشتگی نیستیم هیچی نمیباید. در اینجا شما میتونید دولت هایی که در آینده در کار شد برای مبادا استفاده برید. خب در دویم می نویسونیم چی نویسونیم؟ مثال می نویسونیم سفر یاده محمد علی. خب در این جنس باز همون مرد و اینش رو مثال میگیریم. خب سوخت یعنی همین کلمه را تکرار و تکرار ننویسونیم. با یک انتخاب میتونیم چیکار کنیم؟ درست کنیم. مثال در اینجا می نویسونیم مثال در اینش باشد می نویسونیم خب علی در اینش باشد چون پیشتر انتخاب میکنیم زن و در اینجا باشد خب ومکبه. چخال که میبینیم ما میتوانیم با چنین اصول ها یعنی کاری خود را باز یک بار دیگر آسان نماییم. و این بود بچه ها درس امروزه ما خانواده سربلند باشد. این بود طرز گذاشتنی مستر پدستنه. در این درس ما با شما گفته گذاشتیم. اگر رفت و با شما یکان چیز دیگر لازم باشد شما میتوانید که با ما مراجعت کنید با کامنتاری یا یکان چیزی دیگر ما میتونیم که باز دوام دهیم. خب با این باشد 10 درصد ما اوید برنامه های آفیسی جمع بست می شود. بعدا ما میگذاریم با یا که HTML و یا اینکه بیسیک درس های ویدیوی تیار نمودن را سربلند خانواده باشه. این درسی آخران بود اوید برنامه های آفیسی.